तर्जमा पढ़ুন ফাইনাল্লাহ হুয়া মাওলাহু। তর্জমা কি হলো? ফাইনাল্লাহ হুয়া মাওলাহু ওয়া জিবরিল, মাওলা জিবরিল আছে বলুন সুবহানাল্লাহ। ওয়া সালিহুল মুমিনিন, সমস্ত সালেহীন বান্দা আল্লাহ যত আছেন সব মাওলা আছে বলুন সুবহানাল্লাহ। 28 পারা খুলুন, বলছেন নবী মাওলা নন, হযরত মাওলা আলী মাওলা নন। কোরআন বলছে তুমি কি বলছো? জিবরিল মাওলা, সমস্ত ওলি আল্লাহ মাওলা তা নয়। কোরআন বলছে ওয়াল মালাইকাতু বাদা যালিকা যাহির, সমস্ত ফেরেশতা মাওলা বলুন সুবহানাল্লাহ। মাওলা কে মানে মদদগার, এরা মদদগার মানে না। আমরা নবী তো নবীর নাম নিচ্ছি বলে তাই নবী পাক দিয়েছেন, লাও আমি তো মৌলা দিলাম, মানো মানো স্বীকার করো। মৌলা আলীকে দিয়েছি। আল্লাহ পাক জাত রব্বুল আলামিন ওয়া সালিহুল মুমিনিনের মধ্যে সমস্ত সালেহীন আসছে। हजरत अबू बकर सिद्दीक को मौला, हजरत उमर फारूक को मौला, हजरत उस्मान गनियो मौला, हजरत मौला अलियो मौला, हजरत हसन हुसैन मौला, हजरत बिलाल मौला, हजरत सुलेमान मौला, हजरत यासर मौला, हजरत इमाम मालिक मौला, हजरत इमाम शाफी मौला, हजरत इमाम हम्बल मौला, हजरत इमाम शाफी मौला, हजरत इमाम हनफी मौला, हजरत इमाम गिजाली मौला, गौसे पाक मौला, गरीब नवाज मौला, सुन्नी देर आका, बरेली ताजदार अहमद रजा मौला। कहाँ है आप एक तलाशते हैं, एक है ही अल्लाह मौला। अल्लाह ही तो बोलছে समस्त ফেরেশতা मौला। इसलिए सुन्नी जानता है जो তুমি লাফাও, লাফিয়ে কিছু করতে পারবো না। আল্লাহু আকবার। আমাদের অন্তরে যে ভক্তিটা আছে, আল্লাহ পাক জাত রব্বুল আলামিন কোরআন পাকে বলেছেন আমি তোমাদের মধ্যে দলিল পাঠিয়ে দিই বলুন সুবহানাল্লাহ। দলিল কাকে বলেছে আল্লাহ কোরআন পাকের মধ্যে রয়েছে, জাআকুম বুরহান, বুরহান মানে হচ্ছে দলিল। अरबीতে बुरहान बोला है और उर्दू में उसका दलील है। দলিল বুঝাইতে বেশিক্ষণ লাগবে না। প্রত্যেকটা বাড়ির দলিল আছে, আছে কিনা বলুন? আপনার বাড়ি আমি কবজা করতে পারবো না। আপনি যখন আসবেন বলবেন বাড়ি আমার, দলিল কোথায়? কোর্টে যাবেন, দলিল কোথায়? দলিল না থাকলে বাড়ি সে মানা যাবে না, দোকান মানা যাবে না। আপনার আছে কিনা আপনি চিন্তা করে দেখুন। আল্লাহ পাক জাত রব্বুল আলামিন নবীকে দলিল বলছেন, কিন্তু হযরতে আদম এসেছেন। আল্লাহ পাক হযরতে আদমের জন্য বলেন নাই আদম দলিল, নূহ নবী এসেছেন, নূহ নবী দলিল, হযরতে ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ এসেছেন, হযরতে ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ দলিল, হযরতে মুসা কালিমুল্লাহ এসেছেন, হযরতে মুসা কালিমুল্লাহ দলিল, হযরতে ঈসা রূহুল্লাহ এসেছেন, হযরতে ঈসা রূহুল্লাহ দলিল। আল্লাহ তো আসমান সৃষ্টিকর্তা, কি আসমান কেউ দলিল বললেন না? জমিকে সৃষ্টিকর্তা, জমি কেউ দলিল বললেন না? আল্লাহ পাহাড় के सृष्टिकर्ता, पर्वत के सृष्टिकर्ता, नदी के सृष्टिकर्ता, समंदर के सृष्टिकर्ता, पूरा कायनात के। किंतु अल्लाह हकमुल हाकिमीन কাউকে দলিল বলে ঘোষণা করলেন না। আল্লাহ জানেন যে আল্লাহ দলিল কেমন হবে। আল্লাহ সেই দলিলটাকে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে বলে ঘোষণা করলেন। জাআকুম বুরহান। আসমান কেউ তৈরি করতে পারবে? জমিন কেউ তৈরি করতে পারবে? পাহাড় পর্বত নদী নালা কেউ তৈরি করতে পারবে? চাঁদ সূরজ কেউ তৈরি করতে পারবে? সব তো আল্লাহরই দলিল। আফালা ইয়ানজুরুনা ইলাল ইবিলি কাইফা খুলিকাত ওয়া ইলাস সামাই কাইফা রুফিআত ওয়া ইলাল জিবালি কাইফা নুসিবাত। কিন্তু দলিল হলো না আল্লাহর দলিল নবী মুস্তাফা সুবহানাল্লাহ। अल्लाह पाक बोलते हैं कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम। दलील जिसका मजबूत होगा उसका जुबान से वहदहू जब कहेगा वहदहू भी मजबूत होगा। दलील हमारे दलील मजबूत नहीं।
ওরা নবীকে তো সম্মান দেয় না, নবীকে তাজিম করে না, সালাম পড়তে কাতর। আপনি দেখবেন প্রত্যেকটা সুন্নি মসজিদে আয়াতে দুরূদ পড়া হয় শেষকালে দোয়ার মধ্যে, বেশিরভাগে আয়াতে দুরূদ কি আছে? বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা। এটা আয়াতে দুরূদ। এটা পড়ার পর অধিকার এবং জরুরি আছে প্রত্যেকটা মুমিন যেন দুরূদ পড়ে। सिर्फ सुन्नी पढ़ता है और अभी उस वक्त भी बोलेगा अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अरे तुमको अल्लाह अल्लाह कहने के लिए यही दुरूद आयते दुरूद अल्लाह की अल्लाह अल्लाह। अल्लाह तो कह रहा मैं दुरूद पढ़ता हूँ फरिश्तों के साथ, तुम भी दुरूद पढ़ो। तो तुम अल्लाह अल्लाह क्यों करते हो? अगर मोमिन हो, कुरान कह रहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अगर मोमिन हो तो तुम भी मेरे नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ो। इसके मतलब मुसल्ली बन के वो मोमिन नहीं है, इसलिए नबी पर सलाम नहीं पढ़ता, नबी पर दुरूद नहीं पढ़ता। हर सुन्नी मोमिन है, आयते तूब जब पढ़ता है, अल्लाह का हुक्म फरमान को अमल करता है और नबी पर दुरूद का सलाम पेश करता है। मोमिन का ये परिचय है। आप देख लीजिए इस आयत को, आप पढ़िए, भाभी का मस्जिद में जाकर पढ़िए, कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। अरे क्यों नहीं पढ़ते भाई? ठीक है अल्लाह अल्लाह हर जगह कहो, मगर जहाँ पे अल्लाह का ऐलान हो रहा है, अल्लाह का हुक्म हो रहा है कि तुम पढ़ो, तुम मोमिन हो तब ना पढ़ेगा। वो तो मोमिन ही नहीं है, मोमिन नहीं, इसलिए उसको उस वक्त भी देखते हैं मजमा के अल्लाह हो। आयते दुरूद पढ़ने के बाद भी सब दुरूद पढ़ा हो अल्लाह हो अल्लाह हो। अरे बेवकूफ, दरिया में डूब के मर जाओ। सुन्नी को पता चल गया इस आयत का। अरे जब आयत दुरूद का तुम्हें जब पता नहीं है तो अल्लाह उसके रसूल का तुम्हें क्या पता होगा? जब आयत दुरूद का तुम्हें पता नहीं है, मोमिन नहीं हो, पता नहीं है, जो मोमिन है वो नबी पर भी दुरूद पढ़ता है। मोहतरमुल मकाम, ये अल्लाह का फजल करम है। सुन्नी বড় নসিবওয়ালা আছে, নবীকে দলিল মেনে নিয়েছে। আল্লাহ জানেন দলিল এমন দলিল, শক্ত দলিল, এমন মজবুত দলিল আছে, ওই দলিলটাই কাজ করবে কিয়ামতের ময়দানে। আল্লাহ তার বান্দাকে জিজ্ঞাসা করবেন, আদমকে চিনো? তো আমরা তো বহু হাজার পূর্বে পরে এসেছি, আদমকে দেখি নাই, हजरत नूह नबी के देखी नहीं, हजरत इब्राहिम नबी के देखी नहीं, हजरत इस्माइल नबी के देखी नहीं, हजरत कलीमुल्ला के देखी नहीं, ईसा रूहुल्लाह के देखी, नबी के देखी नहीं। किंतु अल्लाह जिज्ञासा करबे आदम के चिनो, नूह नबी के चिनो? তখন এই উম্মতি বলবে হ্যাঁ আল্লাহ চিনি। কি করে? তোমার যুগে তো ছিলেন না, নবী বলেছিলেন বলে আমরা চিনি। নবী বলেছিলেন, कारण नबी के बोलने ही पर सब कुछ है। नबी ने कहा आदम ऐसे छे, पूरा पृथ्वीर मानुष बोलছে कि आदम ऐसे छेन। नबी बोलेছেন नबी ईसा रूहुल्लाह ऐसे छेन, पूरा पृथ्वीर मानुष बोलছে कि हाँ नबी हजरत ईसा रूहुल्लाह ऐसे छेन। नबी बोलेছেন कि हजरत नूह नबी এসেছেন, সবাই বলছে, মুমিনরা বলছে নূহ নবী এসেছেন। দেখি নাই, কিছুই জানি না। তার কারণ হচ্ছে নবীর কথার উপরে এতটা বিশ্বাস। 1,24,000 নবী এসেছেন, সেটা প্রমাণ আমাদের নবী বলেছেন। তো দূরের কথা, নবী বললেন আল্লাহ এক আছে, মুমিনরা মেনে নিন। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ, নারে তাকবীর, নারে रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह पर फेदा, अल्लाह प्रेम भक्ति मोहब्बत আসলে মুমিনের কাছেই আছে। তার কারণ হচ্ছে আল্লাহকে চিনহালো কে? এখনই তো মৌলানা সাহেব বলছিলেন, কথা তো বহুত ইনশাআল্লাহ সুন্দর ভাবেই বুঝালেন। আল্লাহকে চিনহালো কে? আল্লাহ যে মাবুদ, আল্লাহ নিরাকার, আল্লাহ ওয়াহদাহু, আল্লাহর কাছে সাজদা করতে হবে, নামাজ পড়তে হবে।
কে বললো? এত বিশ্বাসী হলেন কোথায় থেকে কি আল্লাহ কি আপনি দেখেছেন যে এক মাবুদ এক নিরাকার বলছেন, ওয়াহদাহু বলছেন, সত্তারু গফফার বলছেন, ওয়াহিদু কাহার বলছেন, আল্লাহু সামাদ বলছেন, এত পাওয়ার পেলেন কোথায়? জবাব একটাই হবে, আমার নবী বলেছেন। বলুন बोले ताई तो बताइए नबी के बात पर अल्लाह को इतना कुछ कहना वो भी हक है, जायज है। अल्लाह भी आपका कहने को कबूल कर रहा है, तो पहले नबी से कबूल करो। सुभान अल्लाह। आगे नबी के मैंने ना हो